اولیاءن ہز سرزمین کہ گام چھن کہ علاقہ چھن یتن کہ نت کہ ولی خدا چھو مگر ات سرزمین اولیاء کیا کرنا عیسوی کیلنڈر حساب 11 دسمبر یعنی 1 جنوری آو گلمرگ اندر گھنٹہ گر سری نگر اندر پہلگام اندر سونمرگ اندر کس بہیت بے شرمی اس کران انسان یعنی ولی سرزمین ہن نوجوان اس اتہ بے شرمی تو بہی ہن پیغام دیوان اگر ان نوجوانن اس گیوان اس ڈسکو تو ڈانس کرناوان اگر خدا نخواست ام کن سات نماز آس پرمت پتہ آسم پرمت التحیات للہ والصلوات والطیبات ان کیا اس وعد کورمت پروردگارس میانہ زی ہنز عبادت میانہ بدنچ عبادت میانہ مالچ عبادت پروردگارس چورئی نا کاش خاطر یلی میں رات ہیپی نیو ایئر نائٹ منو ام سن زیوس بہی ہن پیغام دیوان امس گو التحیات مشت ام یس نماز اندر پروردگار ست وعد کورمت سہ وعد نبو ام کی ام کر تت وعدس خلاف ورزی یور گلمرگی چلان ہیپی نیو ایئر نائٹ ڈانس یہ سری نگر گھنٹہ گرس نش چلان بہی گلمرگ پہلگام سونمرگ چلان بہی پروردگارن دس زینو چین ون امیون بل ہٹا کے مگر اس گئی ن ٹس سے مس دپان ورلڈ ارتھ کوئک ماہرین کشمیر اس 5th سسمک زونس منز یعنی ریڈ لائن تان اس امیک اندیش مگر آج 2026 منز یہ 6th سسمک زونس مز داخل کیا یم ہسا پلیٹس ہمالین پلیٹس تم ہسا ٹکرانس قریب اور یل ہسا تمن ٹکراو گس 8 اکتوبر 2005 یل بنل گو 7.5 اس تت میگنیچیوڈ 100 لچھ لوک کھو یم زمین یم غبی گئی دپان ویس بنل یت کشیر سو 8.5 کھت زیادہ یہ ممکن وعالیاها سافلاها پروردگار ما کری یت سرزمینس تعلق پیٹ یہ نائٹ کلب ہیپی نیو ایئر ڈسکو ڈانس تو بہی منو پروردگار کرے یہ قبول سسمک زون 6 مز داخل اس زیادہ کھت زیادہ اجتماعی توبہ کرنے ضرورت پروردگارس زار پار کرنے ضرورت یت گرس مز یم جوان لڑکہ یا کور یمو اتھ نائٹ ہیپی نیو ایئر کے ساتھ ڈسکو ڈانسس میں شرکت کر تہند زوال سرسی کشیر